every curse, everything that was there to distract us is taken away by the blood of Jesus Christ. Karena setiap kutuk atau segala hal yang mau menghancurkan kita sudah diangkat melalui darah Yesus Kristus. Hello dear friends. Halo teman-teman terkasih. I'm glad that you tuned in. Saya senang saudara menonton lagi. Today I want to speak in this difficult time. Hari ini saya ingin bicara di masa-masa sulit Because ini. the storm is coming from every side. Karena badai datang dari segala arah. It's coming for sickness, it's coming for financial drain out. Badai sakit penyakit, ada yang kekeringan di keuangan. And we see that there's unrest in some places with governments. Juga ada beberapa pemerintahan yang tidak bisa lagi melakukan cara mereka. And maybe in your personal situation. Atau mungkin di situasi That pribadi saudara. there's storms appearing. Ada badai yang sedang terjadi. But don't lose hope. Tapi jangan kehilangan harapan. See, we gotta hope that God will turn everything for the best. Kita berharap Tuhan akan memutarbalikan untuk I kebaikan. believe the best one that we can see is with David. Yang terbaik yang kita bisa lihat adalah di Daud. When David was persecuted and put down and he lost hope, he connected to God. Saat Daud dianiaya, kehilangan harapan, dia tersambung dengan And I Tuhan. believe, how do you react today? Saya percaya bagaimana reaksi saudara So, saat dear ini. friends, Jadi teman-teman Don't lose terkasih, hope in the situation. jangan kehilangan harapan di situasi Don't lose ini. hope for your family. Jangan kehilangan harapan untuk Some keluargamu. people, they lost hope, they want to separate. Beberapa orang kehilangan harapan dan mereka ingin berpisah. Because they experience a crisis in relationships, Karena mereka mengalami krisis di dalam hubungan in mereka. financial Di situation, dalam keadaan that the keuangan. bills come more, Bahwa tagihan-tagihan terus but not datang. making money in this time. Tapi tidak bisa menghasilkan uang di And saat that's ini. why I want to give you this message, what God put in my heart. Don't lose hope. Karena itulah saya ingin membawakan pesan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Jangan There is kehilangan harapan. hope for your situation Ada harapan untuk situasimu. if you connect to Kalau God. saudara tersambung dengan If you Tuhan. connect to God, not this way, but this way. Kalau saudara tersambung dengan Tuhan seperti ini, bukan And seperti if you ini. connect to God, Dan saudara benar-benar tersambung dengan God give you Tuhan. strength. Tuhan berikan God give you kekuatan. wisdom. Tuhan berikan God give hikmat. you hope. Tuhan berikan God harapan. will make a change where there is no way. Tuhan akan buka jalan di saat kita lihat tidak ada jalan. But you gotta believe Tapi saudara harus percaya that it is possible with Him. bahwa tidak ada yang mustahil So I bersama want to Tuhan. open up the Bibles with us. Mari kita buka Alkitab kita. So I hope you open up your Bible today. Mari kita buka Alkitab bersama It was saudara. Psalm 34 verse 19. Di Mazmur 34 ayat yang ke-19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Di Indonesia, Mazmur 34 ayat yang ke-20. So here we see Jadi di sini kita lihat there can be many problems coming forth. akan ada banyak persoalan yang bisa saja It can look datang. like you're covered with the problems. Terlihatnya saudara sudah tertumpuk oleh Maybe masalah relationship, itu. maybe it's financially, maybe it's your car break down. Masalah hubungan, masalah keuangan, atau tiba-tiba mobil saudara rusak. And before you know it, something in the household breaks down. Tanpa sadar ada aja alat-alat di rumah yang rusak. And you say, it's like becoming more and more and more. Kok kelihatannya masalah ini datang bertubi-tubi. But there's hope in that situation. Tapi ada harapan saudara di dalam There's a light situasimu. in that tunnel. Ada terang di ujung There's jalan a itu. direction. And I want you to connect to the Lord Jesus Christ. That is our light. Ada arahan saudara, tersambunglah dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang. Jesus is that way. Yesuslah jalannya. Now here it says, Di sini dikatakan, for the righteous. bagi orang yang How benar. do we become righteous? Bagaimana kita menjadi orang We are benar? not righteous. Kita bukan orang benar, saudara. God is good, no man is good. Kita tidak baik, hanya Tuhanlah yang But if we baik. humble down Tapi kalau kita rendahkan and diri, turn and repent from our wicked ways, berbalik dari jalan kita yang jahat, kita bertobat, and we connect to God and say, God, forgive me. dan kita tersambung dengan Tuhan dan katakan, Tuhan I ampuniku. need you. Aku butuh Tuhan. I tell you, Saya katakan, God's presence comes forth in their lives, hadirat Tuhan turun pada hidupmu, and God will make a way where there is no way. dan Tuhan akan buka jalan di saat kita lihat tidak ada Carrying jalan. all the troubles, the Lord says, He will deliver you. Di sini dikatakan dengan semua kesulitanmu Tuhan akan This melepaskanmu. word is the truth. Firman Tuhan adalah And I see kebenaran. whatever disease is out there, Dan saya lihat sakit penyakit apapun di luar no sana, disease is unhandleable for God. tidak ada satu sakit penyakit yang tidak bisa Tuhan urus. Every knee will bend down for Jesus.
Setiap lutut akan bertelut untuk So Yesus. please, my friends, connect to Jesus. Jadi tolong teman-temanku terkasih Let tersambung dengan Jesus Yesus. come in your heart and lead your life. Izinkan Yesus masuk dalam hatimu dan memimpin hidupmu. Maybe you say, I'm a Christian, Mungkin saudara katakan, aku orang Kristen. but you still don't have Jesus in your life. Tapi tetap saudara tidak miliki Yesus dalam You see, to be hidupmu. Christian doesn't mean that you have Jesus in your heart. Menjadi orang Kristen bukan berarti saudara punya Yesus dalam hatimu. Maybe you're not from another belief, Mungkin saudara dari kepercayaan lain, and you don't have Jesus in your life. saudara tidak punya Yesus dalam hidup saudara. Whoever calls upon the name of Jesus, Siapapun yang memanggil nama I Yesus, tell you, you're going to have an encounter with the Master. saya katakan saudara akan menemukan perjumpaan pribadi dengan But you're going to dia. learn to cry out to Him. Tapi saudara harus belajar berseru kepadanya. Jesus, the Son of God, Yesus, anak Allah, He gave His life on the cross. dia memberikan hidupnya di He kayu took the salib. curse away from us, Dia mengambil semua kutuk itu dari so that today kita. we can have new life. Supaya hari ini kita punya hidup yang baru. So He been whipped and ripped open His back for us, Punggungnya sudah dicambuk-cambuk saudara. that today you can be healed. Supaya hari ini saudara bisa disembuhkan. Today you can be restored. Saudara bisa dipulihkan. I believe through the whiplashes of Jesus you can be healed. Saya percaya oleh bilur-bilur Yesus saudara akan sembuh. So even if you get the coronavirus, Bahkan kalau saudara terjangkit I coronavirus, believe the best medicine that's above every medicine is the blood of Jesus Christ. saya percaya obat di atas segala obat adalah darah Now dari that's Yesus for me. Kristus. Itu untuk saya. I would put on Jesus Christ. Saya akan mengenakan There's Yesus hope Kristus. in my situation. Ada harapan untuk situasi And I see saya. every time when I break down and I connect to God, I see that God lift me out. Seringkali saya lihat pada saat saya terpuruk, Tuhan mengangkat saya. And I want to say this and share with you this today. Dan saya ingin membagikan untuk saudara hari ini. Your situation is not too difficult for God. Situasi saudara tidak terlalu sulit bagi Tuhan. God wants to see how we react. Tuhan mau lihat bagaimana saudara When everything bereaksi. becomes tough, when every storm is out there, Kalau segala sesuatunya sukar dan badai terus you menimpa, gotta fight the right fight. saudara harus bertarung di pertarungan yang I benar. believe to connect to the Lord Jesus Christ. Saya percaya itu adalah untuk tersambung dengan Tuhan Yesus. I put away the storm. I fight against the enemies. Saya singkirkan badai itu. Saya bertarung dengan si I musuh. believe the devil comes to rob, kill, and destroy. Saya percaya si iblis datang untuk membunuh, mencuri, dan I believe membinasakan. God never gave sickness. Saya percaya Tuhan tidak memberikan sakit penyakit. God made this world pure. God made man in his own image. Tuhan membuat bumi ini murni dan menciptakan manusia But sesuai gambar it's rupanya. Satan's power and Satan's authority to destruct. Tapi kuasa setanlah dan otoritas setanlah yang melakukan kerusakan But the itu. good news is, Tapi kabar baiknya when adalah you fight the right fight doing the will of God, saat saudara bertarung dengan benar melakukan kehendak Whose will? Tuhan, Not siapa your kehendak? will. Kehendak Tuhan, not what you think, bukan kehendak saudara, not what your family think, bukan pikiran saudara atau but keluarga God's will. saudara. What is God's Tapi will? kehendak Tuhan, apa itu kehendak That Tuhan? is the word of God. Yaitu adalah firman And Tuhan. that's why you got to read the word of God. That's why we got to study the word of God. Karena itu saudara harus baca firman, mempelajari That's why we firman. got to absorb the word of God. Saudara harus serap firman See, you can Tuhan. be in the church all the time dancing and all the time singing and all the time playing, but you're not absorbing this word. Saudara bisa ada di dalam gereja bernyanyi, melakukan sesuatu, tapi tidak pernah Then menyerap I firman. believe you're deceived. Saya percaya saudara sudah You only get tertipu. one verse on Sunday and that was it. Saudara hanya punya satu firman di hari Minggu dan cukup. No, you got to learn to study, memorize, meditate upon this word. Tidak saudara, saudara harus pelajari ini, merenungkan ini firman See, if Tuhan. I only eat a crumb a day, Kalau saudara hanya dapat a remah-remahnya bread satu hari, crumb, can I stay alive? remah-remah roti saja, apakah bisa bertahan hidup? Don't try this at home. Jangan coba ini di rumah If you saudara. only take a breadcrumb a day, every day for a year long, you're going to die. Kalau hanya remah-remahnya aja setiap hari selama setahun, saudara akan meninggal. And this happens with many Christians today in the churches. Dan ini yang dialami banyak orang Kristen di gereja They love hari-hari ini. Hollywood, they love all kinds of entertainment, Mereka sukanya Hollywood dan berbagai macam but they're not pertunjukan, getting taught the word. tapi mereka tidak They're not diajarkan reading the firman. word. Mereka tidak baca They're not firman. listening to the Mereka word. tidak dengarkan The firman. word is Jesus Christ. Firman inilah Yesus And if you don't sendiri. think
Jesus in you, Dan kalau saudara tidak ambil Yesus how can untukmu, Jesus heal you? bagaimana Yesus bisa And then menyembuhkanmu? they say in a religious prayer, let us pray for that person that he gets healed. Well, that prayer is not going to be heard. Lalu kita bilang, mari kita doakan orang yang sakit itu, tapi doa saudara tidak didengar. Because God listens to the righteous prayer. Karena Tuhan mendengarkan doa orang benar. How to be righteous? Bagaimana untuk menjadi Be benar? washed by the blood of Jesus. Dibasuh oleh darah Yesus, Put on Christ. mengenakan Kristus. Come on, do this word. Ayo saudara, lakukan Faith firman without Tuhan. deeds is dead. Iman tanpa perbuatan sama dengan If you read mati. this word, do it in your life. Kalau saudara baca ini dan lakukan dalam I tell hidupmu, you, God will come forth for you. saya katakan Tuhan akan datang pada Whoever comes situasimu. out for Jesus here, Siapa yang mengakui Yesus di sini, Jesus will come out for you, for the Father. Yesus akan mengakui saudara di hadapan Bapa. So there's hope in your situation. Jadi ada harapan saudara When untuk the storm situasimu. is there, Saat badai ada di don't let sana, the storm overwhelm you. jangan biarkan badai itu terus-terus Resist menenggelamkanmu. that storm. Tolak badai itu. Fight the right battle. Ayo bertarung di tarung yang Take benar. on the weaponry. Angkat semua perlengkapan senjatamu. All the shield of faith. Are you ready to walk in faith? Perisai imanmu angkat. Apakah siap berjalan dengan The helmet iman? of salvation, you are saved through the blood of Jesus Christ. Pakai ketopong keselamatanmu, Are diselamatkan you oleh darah ready to Yesus. walk the walk that Christ walked? Apakah saudara siap untuk berjalan sebagaimana Yesus berjalan? Come on, I believe there are going to be young warriors rising up. Ayo, saya percaya akan ada prajurit-prajurit muda yang bangkit. But then we got to come out of the depression. Tapi kita harus keluar dari depresi. Come out of our passivity. Keluar dari pasif kita. Come out of destruction. Keluar dari kehancuran kita. Come out of methods. Keluar dari semua metode kita. Coming out of playing church but not being the church. Keluar dari bermain gereja bukan yang menjadi gereja yang sejati. Today we are going to be the church. Hari ini kita akan menjadi We're gonna gereja hear yang the sejati. word. Kita akan dengar firman. And I believe when the preacher preaches, he doesn't give all kinds of stories or funny jokes and all kinds of wonderful entertainments. Saya berharap pada saat pengkhotbah memberikan firman tidak memberikan dongeng-dongeng. Because the people are waking up. Karena orang-orang harus bangun. They want the real word. Mereka ingin firman yang sejati. Jesus is that word. Yesuslah firman itu. This word is Jesus. Firman ini adalah Yesus So if sendiri. you want this, Jadi kalau saudara menginginkan you want ini, Jesus in your life. saudara menginginkan Yesus If you dalam want hidupmu. entertainment Kalau and you saudara only care menginginkan about loving pertunjukan preachers and what they teach atau and reveal, pengkhotbah yang lucu-lucu, yang I'm dongeng, sorry. maaf saudara, you're not connected to Jesus yet. saudara belum tersambung dengan Yesus. Because you're not in love in that first love. Karena saudara belum mengalami kasih mula-mula dengan Yesus. This is what the Lord is saying. Inilah yang Tuhan He will katakan. protect those. Tuhan akan No melindungi situation mereka. is too difficult. Tidak ada situasi yang sulit bagi But you gotta Tuhan. fight the right fight. Tapi saudara harus bertarung dengan Press benar. on, my brothers. Connect with the Lord. Put on Christ and press on. Ayo maju terus saudara, kenakan Kristus, berharap pada Do the Tuhan. will of God. Lakukanlah kehendak Tuhan. Let's see what the Word of God says more. Mari kita lihat lagi apa yang The firman Tuhan Word of katakan. God is so clear. Firman Tuhan sangatlah jelas. Look at this. In Psalm 46, verse 1. Di dalam Mazmur 46 ayatnya yang pertama. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Di bahasa Indonesia, Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. God is our refuge. Tuhanlah tempat If you pertolongan connect to kita. God and you hide with God and you share to God, Kalau saudara melekat dengan Tuhan, saudara bersandar dengan You Tuhan, tap berbagi into dengan God. Tuhan, saudara ada di dalam hadirat Tuhan. I tell you, the strength and power of Holy Spirit will come in your life. Saya katakan kekuatan dan kuasa Roh Kudus And akan datang pada He will hidupmu. lead you. Dan dialah yang He will memimpinmu. strengthen you. Dialah yang He menguatkanmu. will give you new hope. Dia yang memberikan harapan He will give you a baru. way out. Dia akan memberikanmu jalan Brothers keluar. and sisters, Saudara-saudariku, dear friends, teman-temanku don't terkasih, let the storm cover you and choke you and destroy you. jangan biarkan badai itu menenggelamkanmu, mencekikmu. What I'm saying today, breakthrough. Yang saya mau katakan hari ini terobos, saudara. The only way you can do that, Satu-satunya saudara bisa melakukan connect itu. with God. Tersambunglah dengan Look at Tuhan. this. This really touched my heart, and I've been meditating upon this verse a lot. Kita lihat ini benar-benar menjamah hati saya dan saya merenungkannya siang dan In malam. Hebrew 10, verse 36, Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. look what it says there. Kita lihat apa yang If dikatakan di you sini. and God doing the will of God, Kalau saudara Not your will. bertekun melakukan kehendak Tuhan, not church will, bukan kehendakmu, bukan Not kehendak family gereja, will. bukan kehendak keluarga, not pastor's will, bukan kehendak not gembalamu, evangelist will, bukan kehendak but evangelis, who? tapi kehendak siapa? God's will.
kehendak Tuhan. How to know God's will? Bagaimana untuk tahu kehendak Tuhan? You gotta study this. Saudara harus pelajari ini. This is the will of God. Inilah kehendak Tuhan. This is the New Testament. This is the direction. Inilah arahan dari This is the Tuhan. course. Inilah arah yang benar. So today, Jadi hari ini, I believe we must connect to God saya percaya kita harus tersambung by dengan Tuhan. knowing the Word of God. Dengan mengenali Not firman Tuhan. storytelling, not reading books, but here connecting to the Word of God, doing the will of God. Bukan dongeng-dongeng atau membaca buku yang lain, tapi bacalah firman Tuhan, tahu kehendak If the Tuhan. Lord talks about His will, Kalau Tuhan memberikan informasi tentang all kehendaknya, written here. semuanya sudah tertulis di sini, saudara. So if you want to connect, Jadi kalau saudara ingin you want tersambung, a way out, saudara ingin dapatkan jalan you keluar, got to endure this. saudara harus bertekun Let's read untuk that. ini. Mari kita baca Ibrani 10 ayat yang ke-36. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Now, it says if you endure the will of God, Di sini dikatakan kalau saudara bertekun melakukan kehendak Allah, the promises come down. janjinya akan hadir, saudara. That means what God is the healer. Artinya Tuhan penyembuh. That's a promise. Itu janji That's a Tuhan. covenant. Itu That's perjanjian a dengan Dia. blessing that God gives us Itulah berkat yang Tuhan through His berikan Son Jesus Christ. melalui anaknya Yesus Kristus. God takes the curses away. Tuhan mengangkat semua God kutuk. takes the difficulties away. Tuhan mengangkat segala kesulitanmu. God is our provider. Tuhanlah sang penyedia kita. Because every curse, everything that was there to distract us is taken away by the blood of Jesus Karena Christ. setiap kutuk atau segala hal yang mau menghancurkan kita sudah diangkat melalui darah Yesus Kristus. Now, if you remove those, you let those curses be removed. Kalau saudara izinkan semua kutuk itu God disingkirkan, will give you wisdom how you can be provided. Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana saudara bisa So that you don't sit disediakan and segala passive and you wait sesuatunya. upon God to do something. God tells you to do something and you just got to obey Him. Jadi saudara bukan menanti-nantikan Tuhan, tunggu deh Tuhan bilang apa, tapi Tuhan sudah katakan dan saudara langsung bereaksi Some melakukan. Christians say, God fulfilled it all. God will provide me money. I just sit home and I just sit passive, twirling my thumbs. God will do it. No, God is not going to do it for you. Banyak yang bilang kita tunggu saja, Tuhan akan berikan keuangan, nggak ada yang kita perlu lakukan, kita main-mainin jari kita aja sambil menantikan. Nah, tidak God give saudara. you 2 legs, God give you 2 hands, and God give you a mouth, and God give you the ability to walk upon this earth. Tuhan sudah berikan saudara tangan, kaki, dan kemampuan untuk melakukan segala sesuatu di muka bumi So we ini. cannot blame God Jadi kita tidak bisa salahkan Tuhan if we are not getting provided. Because if we don't want to move, kalau kitanya tidak bisa mendapatkan apa-apa. Karena kalau kitanya tidak mau We will not be bergerak, blessed. kita tidak akan diberkati. because you got to fight the right fight. Karena saudara harus bertarungnya dengan You got to benar. endure doing God's will. Saudara harus bertekun melakukan kehendak Tuhan. Even Jesus was a carpenter before he go into the ministry. Bahkan Yesus seorang tukang kayu sebelum dia masuk dalam Jesus was not pelayanannya. sitting lazy waiting for God as thunder to come down and to take control and bless him. No. Yesus tidak menunggu malas-malasannya sampai Tuhan turun dengan petir untuk melakukan sesuatu untuk dia. Tidak. That's passive. Itu pasif. That's not listening to God. Itu namanya tidak God mendengarkan has Tuhan. blessed you with 2 hands. God bless you with 2 legs. Do what you can find to do. Tuhan sudah memberkati saudara dengan semua anggota tubuh. Lakukanlah apa yang saudara bisa lakukan. But if you don't like this and you don't like that and you don't like this, well, you're never going to be blessed. Tapi kalau So, banyak yang saudara tidak suka, God nggak suka doesn't ini, bless nggak suka people like itu, that. bagaimana saudara? Tuhan tidak suka orang yang seperti itu. you must die in your will. Saudara harus mati dalam keinginanmu. You must be available for God. Saudara harus tersedia bagi Tuhan. Endure doing the will of God. Say, God, here I am. Use me, send me. Bertekun melakukan kehendak Allah. Tuhan, ini aku, pakai aku, utus aku. And I learned that doesn't matter what I have to do. I'm willing to do it. Dan saya pelajari tidak masalah apa yang akan saya lakukan, saya akan lakukan. And I believe always God blesses. Dan saya percaya Tuhan selalu memberkati. But you got to not put your will above God's will. Tapi saudara tidak tempatkan keinginan saudara di atas kehendak You got to Tuhan. put God's will number 1. Saudara sempatkan kehendak Tuhan nomor 1. So brothers and sisters, you're out there and you're going through a hard time. Jadi saudara-saudariku di luar sana yang sedang Don't ada give situasi up. sulit, jangan menyerah. If you endure doing the will of God, Kalau saudara bertekun melakukan kehendak God will Allah, bless you also financially. Dia akan memberkatimu secara God keuangan, will heal you. akan God menyembuhkanmu, will deliver you. akan God will melepaskanmu, strengthen you. akan God menguatkanmu. will give you ability to break through. Tuhan akan memberikan kemampuan untuk menerobos. If everything been destructed in your life, Kalau banyak hal yang sudah This dihancurkan is dalam the good hidupmu, news. inilah kabar baiknya for saudara. those who love God and call by His name,
Bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan dipanggil oleh God namanya, is going to turn everything for the best. Tuhan akan memutarbalikkan semuanya untuk kebaikan. But you got to do God's will. Tapi saudara harus lakukan kehendak Tuhan, Not your will anymore. bukan kehendak See, saudara many lagi. times we say our will is God's will, and we say, well, God, this is who I am, and you got to accept who I am. Seringkali kita bilang kalau kehendak kita itulah kehendak Tuhan dan Tuhan harus terima sebagaimana saya adanya. And that's flesh. Itu daging. That must be crucified. Daging itu harus And disalibkan. that's very hard to crucify that. Dan memang sangat sulit untuk menyalibkan But with kedagingan God, you kita. can. Tapi bersama Tuhan kita Now, if you bisa. say, I give up, I don't believe anymore, I tried this, I don't believe, I give up, I don't want to anymore. Kalau saudara bilang, oh saya nggak bisa, saya udah nyerah, saya nggak mau lakukan itu lagi, nggak mau coba lagi deh. Look what the Bible says in verse 37, 38. Kita lihat apa yang Alkitab katakan, Ibrani 10 ayat 37 dan 38. For yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Now, if we pull back, Jadi kalau kita mengundurkan and we say, I diri, don't want, it's for me, I don't want to believe like that. dan saudara katakan, ini bukan untuk I wanna saya be in the tidak mau world. percaya, saya lebih baik masuk wanna dalam forget. dunia, saya mau lupakan aja. And maybe you search it in drugs, maybe you search it in alcohol, maybe you search it in people. Saudara jatuh ke dalam obat-obatan alkohol, saudara mulai mencari orang-orang lain. But I tell you, Tapi saya katakan, God has no pleasure in them. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang seperti itu. Because why? Karena apa? They went off the track of God to compromise to be lukewarm Christians. Mereka sudah keluar dari jalurnya Tuhan menjadi orang Kristen yang suam-suam So kuku. now be learning to be on fire for God. Jadi sekarang belajar saudara berapi-api untuk Tuhan, berapi-api. Come on. Ayo, Don't say I'm not going to do the will of God. jangan katakan saya akan lakukan kehendak Tuhan, Start saying I'm going to do the will of God. tapi katakan saya akan lakukan kehendak Brothers Tuhan. and sisters, dear friend, break through. Saudara-saudariku, teman-teman terkasih, You terobos. can. Saudara bisa. With God, you are able. Bersama Tuhan With kita God, mampu. He will heal. Bersama Tuhan, We Tuhan akan cannot sembuhkan. heal. Kita We tidak bisa cannot sembuhkan diri sendiri. deliver. Kita tidak bisa We cannot melepaskan do diri sendiri. anything. Kita tidak bisa We lakukan cannot apa-apa. provide. Kita tidak bisa But menyediakan our untuk diri kita God, sendiri. He provides and He heals and He delivers. Tapi Tuhan kita, Dia menyediakan, menyembuhkan, Dia I melepaskan. tell you, dear friends, Saya katakan teman-teman you connect to terkasih, God, saudara tersambung your dengan Tuhan, breakthrough is coming forth. terobosanmu Don't segera give up. datang. Jangan menyerah. Fight the right fight. Ayo bertarunglah Put dengan on benar. the armor. Kenakan semua It perlengkapan doesn't senjata. matter what people are saying out there. Tidak masalah apa yang orang lain katakan. Whatever storm is out there should not distract you. Apapun badai di luar sana tidak akan menimpamu. We're going to go through it. Kita akan berhasil I'm gonna melalui break itu. through. Saya akan menerobos. And at the end, as we break through, Pada akhirnya saat kita berhasil menerobos, the Lord says, good, my child, you had faith. Tuhan katakan, oh baik sekali anakku, kau punya iman. Kau punya What iman. pleases God is faith. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Because Iman. maybe we say, why God allows this? Mungkin saudara tanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Because God wants to see if you have faith or not. Karena Tuhan ingin lihat apakah saudara punya iman atau Do you tidak. really love God or not? Apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan atau God tidak? doesn't want people up there that are forced to be up there. No, 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 Tuhan no. tidak menginginkan manusia masuk ke sana tapi dipaksa. He Tidak, wants tidak, tidak. people that desire to be with God. Tuhan menginginkan orang-orang yang punya kerinduan untuk bersama Today, dengan my Tuhan. brothers and sisters, Hari ini saudara-saudariku, if you're going to be the next warriors, kalau saudara ingin menjadi prajurit berikutnya, raising up in the power of God, rise up, bangkit di dalam kuasa Tuhan, be awakened. ayo bangun. Awakening is appearing upon this earth today. Kebangunan sedang terjadi di muka bumi Many saat people are ini. waking up out of their sleepiness, of drunkenness, of being worldly. Banyak orang sedang dibangunkan dari kemabukan mereka oleh duniawi, Lukewarm. suam-suam kuku, Compromising. kompromi. Having churches where it's only entertainment and not caring about the Word of God, not caring about Jesus Christ. Di gereja yang hanya peduli tentang pertunjukan, bukannya peduli tentang firman Tuhan dan Yesus Kristus. Now is the time I will put off my dust off the feet of those churches.
Inilah saatnya saya akan kebaskan debu dari kakiku untuk gereja-gereja The Lord seperti told me ini. before, don't do it. Tuhan katakan sebelumnya, jangan But lakukan now dulu. is the time God told me to do it. Tapi saat inilah waktunya Tuhan katakan untuk saya We lakukan preach the itu. gospel, there when they receive us, they will be blessed. Kita akan berikan kabar baik di mana mereka menerima kita dan kita But berkati. there where they put us away and they said, no, we want compromising. We only want to talk about tithes more, or if you want to talk about the word of God. Tapi kalau mereka bilang, saya tidak menginginkan kamu, saya tidak menginginkan firman yang seperti ini, lebih baik kita ngomongin persepuluhan atau firman yang lain. Business people running the church. Orang-orang bisnis sedang mengendalikan gereja. And then you put a churchly and a Jesus very big up there, but actually the pastor is the big one up there, not Jesus. Sepertinya Tuhan Yesus yang besar, tapi sebenarnya gembalanya yang besar, On the bukan Tuhan posters, who's Yesus. up there? Is it Jesus or the pastor? Di atas posternya, apakah ada Tuhan Yesus atau gembalanya? I've seen it in many places. Saya lihat ini di banyak tempat. Jesus should be number one. Yesus harusnya yang nomor Lesser of satu. us and more of him. Kita lebih kurang lagi, tapi lebih banyak And if Tuhan there are pastors Yesus. out there, you want to repent, amen, I agree. Para gembala di luar sana yang ingin bertobat, The amin, saya old has setuju. passed away, the new has come. Yang lama sudah berlalu, yang baru But I must datang. be the voice in this nation. Tapi saya akan menjadi suara bagi bangsa ini. That Jesus coming back soon. Bahwa Yesus segera datang kembali. Wake up! Bangun. Come out of the sleepiness and sleepwalking. Keluarlah dari tidurmu dan tidur sambil berjalan We yang kau must come lakukan. out of the world to be on fire for God. Kita harus keluar dari dunia dan kita berapi-api Let bagi the Tuhan. Spirit of God, the power of God shine forth through you. Izinkan roh Tuhan dan kuasa Tuhan bersinar melalui saudara. God love you, Tuhan but mengasihimu. it's your choice. Tapi ini pilihan. It's your choice to be in this word, Pilihan saudara untuk apply mau ada this dalam word, firman, melakukan or you firman. make a show business. Atau saudara membuat Like you bisnis act like you're a good pertunjukan. Christian and that you're a good person and you fulfill the whole word and you know the whole 10 commandments, you do everything. Bertingkah seperti saudara orang benar, melakukan 10 perintah Allah. Oh, saudara adalah orang yang benar, tahu semuanya. But it's all fake. Tapi ternyata semuanya Because from palsu. the inside, Karena di dalam hati, it's not real. So I want to help those Palsu. people to come out. saya mau orang-orang seperti ini keluar. Because we all been like that Karena kita sometimes. semua ada di dalam situ But now seringkali. it's a time of awakening. Tapi saat ini ada saatnya Jesus untuk coming bangun. back. Tuhan Yesus segera datang No kembali. time to play. Tidak ada waktu lagi untuk Let us main-main. come deeper into Christ. Kita harus benar-benar masuk lebih The dalam bagi word of Kristus. God is Christ. Firman Tuhan adalah Tuhan Yesus Today, sendiri. if you put on the word and you apply the word, Hari ini kalau saudara kenakan firman Yesus dan we will melakukannya, also speak the word, because if you're full of the word, you will speak the word. kita juga akan mengatakan firman. Karena kalau kita masukkan But firman, if you're kita akan full of the mengatakan firman. world, Tapi kalau kita penuhnya oleh only the dunia, world about studies hanya and dunia, intellectual dunia, and knowledge and internet pengetahuan, and what you intelektual, speak from the internet, pulpit, apa yang saudara akan perkatakan dari atas pulpit? the world. Dunia. But today, Tapi hari ini we want to speak the word. kita akan perkatakan For those firman. that don't know God, Bagi mereka yang belum mengenal this is an Tuhan, exciting time for oh ini you. waktu-waktu yang sangat menyenangkan bagi Because if you saudara. let the Spirit of God, He's going to touch you even more than ever before. Karena kalau saudara mengizinkan roh Tuhan datang, dia akan menjamamu Because lebih why? lagi. If you bend your knees and you call upon Jesus, Karena apa? Karena kalau saudara tundukkan dirimu, the bertekuk Lord, memanggil with nama those people, Yesus. I see God do miracle right away. Bagi orang-orang itu, Tuhan akan melakukan mujizatnya secara See, the langsung. believers sometimes they go, yeah, well, I don't believe, well, I believe, and this pastor Orang said this and percaya, that pastor oh said saya this. nggak percaya And ini. they're still doubting. Mereka masih ragu terus. But those who don't know God yet, Tapi bagi mereka yang belum who mengenal don't know Tuhan, Jesus yet, mereka belum kenal Tuhan Yesus. oh, I tell you, God come down right away. I have seen that many times. Saya katakan Tuhan Yesus akan langsung datang. Saya sering lihat God ini do saudara. miracle after miracle. Tuhan lakukan mujizat demi Because mujizat. why? Your heart is more open. Karena apa? Hati Your saudara lebih heart is not terbuka. condemning. Hati saudara tidak menghakimi. So those are still with the pure heart. Jadi mereka yang masih hatinya murni, God is going to do a mighty revival in Indonesia. Tuhan akan lakukan kebangunan rohani yang hebat di But Indonesia. Indonesia doesn't choose their revivalist. Tapi Indonesia tidak memilih tokoh And no kebangunan big rohani pastor mereka. has a right to choose which group is the revivalist. Dan tidak ada pastor besar yang akan memilih kelompok yang mana yang akan menjadi tokoh kebangunan God rohani. pours out His Spirit where He wants to pour out His Spirit.
Tuhan akan turunkan urapan rohnya di mana Dia mau itu And it dicurahkan. starts with humbling down. Dan dimulai dengan kerendahan hati. God, I have everything wrong. I need you and I'm nothing without you. Tuhan, saya salah, saya tidak punya apa-apa kalau tanpa Tuhan. So if we don't do that, Kalau saudara tidak lakukan itu, we miss the blessing of God. God just passes. kita sudah kehilangan berkat And God Tuhan, just Tuhan sudah shakes his lewat. head. Dan Tuhan hanya geleng-geleng kepala. I've been preaching the word of God Saya sudah many years. mengkhotbahkan firman Tuhan And I see to the bertahun-tahun. 20 years of preaching in Indonesia, Dan saya lihat selama 20 tahun berkhotbah di if you make a Indonesia, show out of the gospel, kalau membuat satu pertunjukan tentang People love gospel, you. orang-orang You talk suka more about dengan us, they love you. saudara. Oh, mereka akan senang. how more stories you tell, how more they love you. Lebih lagi ada cerita-cerita di But if baliknya, you lebih bring senang the lagi pure word mereka. of God, Tapi kalau saudara bawakan firman and yang you bring the murni, sword, saudara bawakan pedang and you ya bring Tuhan, division, saudara membawakan and pemisahan you itu, bring deliverance, saudara membawakan and you pelepasan, bring the truth, saudara membawakan kebenaran, they start to cut you off mereka mulai memotong-motong and saudara. put you on the blacklist. Dan saudara langsung masuk I daftar forgive hitam. them, and I have no bitterness Saya upon them. memaafkan mereka I dan tidak love punya them. kepahitan. Saya mengasihi But I mereka. must keep preaching what God put in my heart. Tapi saya harus tetap mengkhotbahkan apa yang Tuhan taruh dalam And many hati times saya. I wanted to go to other countries, and I said, God, I'm going to another country. The Lord said, no, I want you to preach this message. Seringkali saya ingin keluar dari negeri ini, tapi Tuhan katakan tidak, ayo khotbahkan So pesan ini. I'm not giving up. Jadi saudara, saya tidak menyerah. I'm enduring doing God's will. Saya bertekun melakukan kehendak And it Allah. doesn't matter if people put me down, I'll still love them. Tidak masalah orang-orang mau menjatuhkan saya tetap One day mengasihi I was mereka. crying. They put me out of the church. Satu hari saya sempat menangis, mereka And I mengeluarkan just saya dari cried. I said, jadwal. God, they put me out. Saya katakan, Tuhan, mereka mengeluarkan saya. I'm preaching your word, your truth. Saya mengkhotbahkan firman Tuhan, kebenaranmu. As you put in my heart, I obey you. And Yang you Tuhan put taruh me dalam out. hati, tapi mereka mengeluarkan saya. And the Lord said to me, Dan Tuhan katakan pada saya, don't worry, they put me out before you. jangan khawatir, mereka mengeluarkan saya lebih dulu sebelum kamu. I'm crying too. Saya menangis juga. So I believe Jadi saya percaya, if we want to have entertainment, kalau saudara menginginkan pertunjukan, God's judgment is here now. penghakiman Tuhan ada saat ini, You cannot saudara. play with God anymore. Saudara tidak bisa bermain-main lagi dengan Because a Tuhan. financial crisis is going to hit. Karena krisis finansial akan Many datang. people are going to wake up out of being fooled all these years. Banyak orang akan bangun karena mereka sudah dibodohi selama bertahun-tahun. Social club will not exist. Klub sosial tidak akan ada lagi. They will wake up out of the social clubness. Mereka akan bangun dari hal-hal klub sosial They itu. will want really God in their life because only God can do miracles. Karena mereka butuhkan Tuhan dalam hidup mereka dan mereka Only menginginkan Tuhan. God can heal. Hanya Tuhan yang sanggup The menyembuhkan. organization can put you in a safety zone, but it will not be safety. Organisasi bisa menempatkan saudara di zona nyaman, tapi tidak Because aman, slowly saudara. those organizations are going to break down. Karena pelan-pelan organisasi ini akan runtuh. Because if they're not built upon Jesus Christ, Kalau mereka tidak dibangun di atas Yesus when the storm Kristus. comes, Saat badai datang, and this is the time. dan ini waktunya. But if you build upon Jesus, Tapi kalau saudara dibangun di atas that's Yesus, why I love churches and I love organizations. saya mengasihi gereja dan If they build organisasi-organisasinya. upon Christ and put Christ number one. Kalau mereka dibangun di atas Kristus dan menjadikan There Kristus are nomor satu. also organizations in Indonesia, they put Christ number one. Ada juga organisasi di Indonesia yang And I can menempatkan only Tuhan give them nomor a hand satu. and hug those brothers. Dan saya akan membuka tangan bagi mereka dan memeluk mereka. But I can count them on one hand of my hand. Tapi saya hanya Oh, bisa one hand, hitung the fingers. satu tangan saya, And I'm saudara. not going to Bisa say how many dihitung. fingers. Tidak saya katakan berapa So, jarinya. because you'll be surprised. Karena saudara akan terkejut. But this is the truth. Tapi ini The kebenarannya. truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakanmu. And I'm amazed that so many wandered off. Saya tercengang karena banyak sekali 20 yang years ago menyimpang when the jalur. riots were there, everybody put every differences away. Bertahun-tahun lalu di mana ada pemberontakan, kerusuhan, semua orang masuk menjadi satu. And now everybody think he's better than the other one. Tapi saat-saat ini yang satu berpikir mereka lebih baik daripada yang lain. My heart cries for the many lost out there. Hati saya menangis bagi mereka yang tersesat di luar I sana. don't know if you're going to be saved if you stay in that group. Saya tidak tahu apakah saudara akan diselamatkan kalau saudara tetap ada Me, di dalam grup I want to itu.
reach out to the lost Saya ingin menjangkau orang-orang yang terhilang and reach out to those who really want to wake up and have God number one. dan menjangkau bagi mereka yang benar-benar ingin bangun dan mereka ingin memiliki It's not Tuhan. about a name of a church or a group. Bukan lagi mengenai nama gereja atau nama grup. Only Jesus hang on the cross. Hanya Yesus yang No disalibkan. group hang on that cross. Tidak ada grup yang No disalibkan. pastor hang on that cross. Tidak ada gembala yang No disalibkan. evangelist hang on that cross. Tidak ada penginjil yang disalibkan. Jesus hang on that cross. Yesuslah yang Jesus is disalibkan. the only way, the truth, and the life. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. And if we don't repent, we don't make it into the kingdom of God. Dan kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan berhasil masuk And I dalam love the kerajaan churches, and Allah. I hope the churches will wake up. Saya mengasihi gereja-gereja dan saya berharap mereka But I must speak bangun. the truth. Tapi saya harus memperkatakan Somebody kebenaran. got to speak the truth. Seseorang harus memperkatakan Are kebenarannya. you ready to hear the truth? Apakah saudara siap The mendengarkan truth is like a kebenaran? two-edged sword. Kebenaran seperti pedang bermata It dua, cuts and it hurts. memotong dan menyakitkan rasanya. See, that's the word of God. Karena inilah firman Tuhan. Today, brothers and sisters, Hari ini saudara-saudariku, be in Jesus Christ. ayo beradalah di dalam Be in Yesus the word of Kristus. God. Beradalah di dalam firman Wake Tuhan. up out of the hypnotizing of people. Bangunlah dari hipnotis yang dilakukan manusia. Don't fall asleep. Jangan sampai See, when tertidur. people hypnotize you, you start to fall Kalau ada asleep. yang and menghipnotismu, They saudara tell you mulai what to do. tertidur. Mereka akan They tell katakan you what to do. apa yang harus saudara lakukan. No! Jangan saudara. Holy Spirit tell you what to do. Roh Kuduslah yang beritahu Jesus saudara harus is apa. your Lord. Yesuslah Tuhan saudara. No, I'm a minister, but I should not be allowed to sit on the throne of Jesus. Saya seorang hamba Tuhan, tapi tidak seharusnya saya duduk di tahtanya Yesus. I'm not worthy. Saya tidak layak. I can only kneel on my master's feet. Saya hanya bisa berlutut di bawah I say, Yesus. I'm glad to serve you, Lord, and whatever I go through, it's a joy, whatever I go through, to do your will. Saya bilang saya bersuka cita melayani Tuhan. Apapun yang saya lakukan yang adalah kehendak-Mu, aku bersuka So cita. if you're out there, Jadi kalau saudara ada di You luar wanna be the sana, next warrior? saudara mau menjadi prajurit you berikutnya, want to be going endurance against the storms, saudara mau bertekun melawai be a warrior badai-badai, of Christ, put all the full armor, menjadi prajurit Kristus, memakai seluruh wake perlengkapan up, senjata Allah, rise bangun, up, God bangkit. will strengthen you, Tuhan akan God will menguatkanmu, empower you. Tuhan akan memberikan kuasa. Please connect to us, contact us. Ayo hubungi kami, saudara. You see the email, you see the WhatsApp number, please, we will get back to you. Saudara bisa lihat email kami, WA kami, ayo hubungi We want to kami. build relationships. Kita mau membangun satu hubungan, I believe saudara. there's a new time coming forth. Saya percaya inilah waktu yang baru yang The new datang. warriors will rise Prajurit-prajurit baru akan and they will bangkit shine dan mereka akan in this bersinar dark time. di masa kegelapan God ini. is coming back very soon. Tuhan akan segera And datang He will kembali take the Holy Spirit dan away. Dia akan mengangkat Roh If you filled with the Kudusnya. Holy Spirit, you will be with Him. Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara You akan will be bersama His dengan Dia. bride. Saudara akan menjadi Come on, pemelarnya. my brother and sister. Ayo Wake saudara-saudariku, up out of the world. bangunlah dari dunia Be hari ini. different. Be the salt of this earth. Menjadi berbedalah, menjadi garam bagi dunia. When we are that salt, when we are that light, Saat kita menjadi garam dan terang dunia, we are different. We speak the truth. kita berbeda, kita memperkatakan Don't kebenaran. compromise. Kita tidak kompromi. Don't say, I don't want to talk about it. Jangan bilang, saya nggak mau ngomongin ini saat Wake ini. up. Bangun, See the truth. lihatlah The Bible kebenaran. says, test every spirit. Alkitab bilang, ayo tes setiap roh. Is people bringing you closer to Jesus? Apakah orang-orang membawa saudara lebih dekat dengan Yesus? Or are people bringing you closer to the world? Atau orang-orang membawa saudara lebih dekat dengan dunia? Entertainment. Pertunjukan. See, we should bring people closer to this. Seharusnya kita membawa orang-orang lebih dekat dengan The ini, Word of God. firman Tuhan. That you have faith and connect to God. Dan saudara punya iman tersambung So dengan brothers and Tuhan. sisters, I hope your walk can be strengthened with God. Jadi saudara-saudariku, saya berharap saudara berjalan dan dikuatkan oleh Only Tuhan. God can open our eyes. Hanya Tuhanlah yang bisa membuka And I mata believe there are kita. also wonderful church leaders out there. Dan saya percaya juga ada pemimpin gereja You're yang luar also trying biasa to do di your luar best, sana. Saudara but mau you didn't- melakukan yang terbaik. You could not know which one direction, but now God give direction. Saudara sebelumnya tidak tahu arah yang tepat, tapi sekarang saudara tahu. Take God's direction. Ambil arahannya Take the Tuhan. right course. Ambil arah yang benar. Jesus is the right course. Yesuslah arah yang benar. No other one than Jesus. Tidak ada yang lain selain Yesus. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di surga, I pray today that many eyes of the heart open up. aku berdoa hari ini mata hati terbuka. Lord, only you can do it. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Lord, melakukannya. let the awakening be happening in Indonesia. I love Indonesia. I love many places that you're going to open up many eyes. Tuhan, izinkan kebangunan rohani terjadi di Indonesia. Aku mengasihi Indonesia dan But they will banyak see negara-negara you. lain.
Dan mereka akan melihatmu. They experience what is thy will. Mereka akan mengalami apa yang menjadi They will hear kehendakmu. your voice. Mereka akan dengar suaramu. Because Lord, you're speaking into this nation Karena Tuhan, kau sedang berbicara kepada To bangsa wake ini up. untuk bangun, to be your bride. untuk menjadi mempelaimu. Lord, this is a new time coming forth. Tuhan, ini waktu yang baru yang datang. You are preparing the true bride. Kau sedang mempersiapkan You mempelai-mempelaimu are yang going to split benar. up the goats and the lambs. Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. The dirtier will get dirtier and the cleaner will get cleaner. Yang kotor akan semakin kotor, yang bersih akan semakin bersih. The new time we declare and speak out to this nation has arrived. Waktu yang baru dan kami perkatakan kepada bangsa ini sudah A datang split untuk up bangkit. will appear. Bahwa pemisahan itu akan There are many terjadi. out there that don't know you, Lord Jesus. Banyak orang di luar sana yang belum mengenalmu Tuhan As they Yesus. call upon your name, Tapi saat mereka berseru let namamu, the heavens open up. izinkan tingkap langit surga terbuka. And Lord, let thy power Dan Tuhan, kuasamu fall down upon their lives. turun atas hidup mereka. There is a hope. Ada harapan There Tuhan. is a way out. Ada jalan keluar. You strengthen them and give them the power to Engkau yang break through. menguatkan mereka dan memberikan kuasa You untuk give them the menerobos. keys to open up the doors. Engkau yang memberikan mereka kunci untuk membuka The pintu. wisdom and what key to use and which one not. Hikmat untuk menggunakan kunci yang mana yang tidak untuk As they call digunakan. upon you, Jesus. Saat mereka berseru kepadamu ya Yesus. Thank you, mighty God. Terima kasih Tuhan In yang Jesus' besar. name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. So I encourage you out there. Jadi saya I ajak see saudara many semua. people when they call upon the name of Jesus. Saya lihat bagi mereka yang menyerukan nama Yesus. Right away, God comes down. Langsung Tuhan datang. But it's how more desperate you are. Tapi lebih lagi saudara See, if you just say merindukan untuk Jesus, dia. Jesus, Jesus, doesn't come. Kalau hanya bilang Yesus, But if Yesus, you Yesus, dia tidak datang. really, like somebody's going to kill you or something's happening, you go, Jesus! When Tapi you're kalau really saudara desperate, you benar-benar really mean it memanggil with the nama Yesus last dengan kerinduan, strength in your saudara sedang dalam bahaya, saudara stomach, in panggil your bottom, namanya. and everything in you, you Dengan call segala upon yang the ada pada Lord. saudara, saudara panggil nama Tuhan. I see that God comes right away. Saya katakan Tuhan langsung datang. That's how I repented. Begitulah saya bertobat. Because I saw the Lord coming down. Karena saya lihat sendiri Tuhan datang. And I'm not going to talk about that today, but I believe Saya tidak akan katakan tentang itu hari ini, you tapi saya call upon percaya His name in difficult times, saudara panggil nama Yesus di masa-masa sulit ini. you'll learn Saudara akan belajar that God loves you. bahwa Tuhan mengasihi He saudara. really do. Dia benar-benar God bless you all. mengasihimu. Jadi Tuhan berkati semua. And hope that you connect in next time. Dan berharap saudara menonton lagi Don't tayangan forget, ini berikutnya. connect to Jesus. Tapi jangan lupa tersambunglah dengan Yesus. God bless. Tuhan berkati.